बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों। हमारा सेकंड टॉपिक जा रहा है कायनात। तो बच्चों, कायनात में अल्लाह ताला ने हमें हजारों नेमतें दी हैं, जिनका हम क्या करते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें हजारों नेमतें दी हैं, तो अल्लाह ताला ने अपनी इबादत भी हम पे फर्ज की है। तो इस्लाम के बच्चों 5 अरकान हैं। तो इस्लाम में हम क्या करते हैं, ये 5 अरकान क्या करते हैं, इबादत। इनकी 5 अरकान यानी कि कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये सारे हम क्या करते हैं, इबादत करते हैं। तो इसमें रोज़ा जो है इस्लाम का तीसरा रुकन है। तो हमें क्या करते हैं, रमज़ान के महीने में हम क्या करते हैं, रोज़े रखते हैं। रोज़े रखने से अल्लाह ताला क्या होता है, अल्लाह ताला को फरमाता है रोज़ा खास मेरे लिए है और मैं खुद इसका अजर दूंगा। तो रोज़े रखने से इंसान के गुनाह, पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इससे क्या होगा, हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल होगी। तो बच्चों, आज हम सबक नंबर 5 रोज़ा, इसकी क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे। रोज़ा दीन इस्लाम का तीसरा अहम रुकन है। रोज़े को अरबी ज़ुबान में सोम कहते हैं। तो सोम के मानी है रुक जाना, बाज रहना। अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए अजान फजर से अजान मगरिब तक खुद को खाने पीने और बुरे कामों से रोके रखना रोज़ा कहलाता है। रोज़े साल के एक खास महीने में हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज किए गए हैं। इस महीने को रमज़ान कहते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फर्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। रोज़ा जिस्मानी और रूहानी इबादत का नाम है। रोज़ा इंसान को गुनाहों से बचाता है। रोज़े की हालत में रोज़ेदार मुसलमान सारा वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहकर बुराइयों से दूर रहता है। रोज़ा इंसान में सब्र और शुक्र जैसी सिफात पैदा करता है। रोज़े की हालत में सारा दिन भूखा प्यासा रहकर गरीबों की भूख प्यास का एहसास पैदा होता है और इनसे हमदर्दी का जज्बा भी पैदा होता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान का महीना सब महीनों से अफजल है। इस महीने के दिन सब दिनों से ज़्यादा अफजल हैं और इसकी रातें दूसरी रातों की निस्बत अफजल रातें हैं। रमज़ान अल मुबारक के महीने में हर नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। इस महीने के आखिरी 10 दिनों में एक खास रात है जिसे लैलतुल कद्र कहते हैं। ये वो रात है जिसमें कुरान का नाज़िल हुआ। इस रात की इबादत का सवाब 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा है। रमज़ान अल मुबारक के महीने में अल्लाह ताला शैतान को कैद कर देता है। ये महीना बरकतों और रहमतों का महीना है। इस महीने में रोज़ादार अल्लाह ताला के इंतहाई करीब हो जाता है और रोज़ादार को अल्लाह ताला की खास रहमतें और बरकतें हासिल होती हैं। रमज़ान दरअसल अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने का महीना है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, रोज़ा खास मेरे लिए है और मैं खुद इसका अजर दूंगा। ठीक है, तो बच्चों ये रीडिंग कितनी थी हमारी, क्या क्या हम करते हैं, एक्सरसाइज यानी कि इसकी मशक करेंगे। तो ये जो इसके नीचे अहम अल्फाज भी हैं, ये क्या है, सोम है, रमज़ान अल मुबारक है, लैलतुल कद्र है, शैतान है, रहमतें, बरकतें, अजर, ये सारे इसी चैप्टर में से अल्फाज लिए हुए। ठीक है, तो इसके नीचे क्या है, आगे मशक है। तो बच्चों, मशक में सवालात के जवाब दें। तो सवाल नंबर 1 है, सोम किसे कहते हैं और इसके क्या मानी है। रोज़े को अरबी ज़ुबान में सोम कहते हैं। रोज़े को अरबी ज़ुबान में सोम कहते हैं। सोम के मानी है रुक जाना। ठीक है, आगे दूसरा सवाल है, लैलतुल कद्र क्या है, इसका जवाब है, रमज़ान की आखिरी 10 दिनों में एक खास रात होती है जिसमें कुरान पाक नाज़िल हुआ, उसे लैलतुल कद्र कहते हैं। उसे, ठीक है, तो क्या है, रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में एक खास रात होती है जिसमें कुरान पाक नाज़िल हुआ, तो इसको क्या कहते हैं, लैलतुल कद्र। ठीक है बच्चों, आगे है, रोज़ा किसके लिए है और इसका सवाब कौन देगा। सवाल नंबर 3 है,
کا جواب ہے روزہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی اس کا ثواب دے گا. روزہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی اس کا ثواب دے گا. اللہ ہی اس کا ثواب دے گا. روزہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی اس کا ثواب دے گا. آگے سوال نمبر 4 ہے روزے سے انسان میں کون سی صفات پیدا ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ روزہ انسان میں صبر اور شکر جیسے صفات پیدا کرتا ہے. روزہ انسان میں صبر اور شکر جیسی صفات پیدا کرتا ہے. روزہ انسان میں صبر اور شکر جیسی صفات پیدا کرتا ہے. آگے ہے سوال نمبر 5 رمضان المبارک کی فضیلت پر 3 جملے لکھیں. تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ یہ مہینہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے. یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے روزہ دار اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے. تیسرا ہے رمضان اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے. پہلا یہ مہینہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے. روزہ دار اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے. رمضان اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا مہینہ ہے. یہ 5 سوال ہیں اپنی کاپی پہ لکھنے. آگے دیکھیں کالموں کو آپس میں ملائیں. ٹھیک ہے. یہ سارے سوال آپ نے کیا کرنے اسلامیات کی کاپی پر لکھنے. ٹھیک ہے. تو یہ جو آگے والا کام ہے یہ رخ باری کرنا ہے. کالموں کو آپس میں ملائیں. پہلا ہے لیلۃ القدر. تو کس کے ساتھ ملائیں گے؟ لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے؟ رمضان کی ایک خاص رات ہوتی ہے. آخری والے کے ساتھ ملائیں گے. ٹھیک ہے. لیلۃ القدر رمضان کی ایک خاص رات ہوتی ہے. آگے سب سے افضل مہینہ. تو کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ رمضان المبارک ہے. اس کے ساتھ ملائیں گے. آگے روزہ دار کے دل میں غریبوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ملائیں گے. آگے روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. یہ اس کے ساتھ ملائیں گے. ٹھیک ہے. آگے ہر نیکی کا ثواب 70 گنا ہوتا ہے رمضان المبارک میں. ٹھیک ہے. یہ کالم ہی یہ اپنے ملانے ہی. اور اب اس کے نیچے کیا ہے؟ درست فکرات پر ٹک کا نشان لگے. جن کے جو درست ہوں گے ان پہ ٹک اور جو غلط ہوں گے ان پہ کراس. پہلا عید کے مہینے کو رمضان المبارک کہتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ کراس ہے. رمضان کے مہینے کو رمضان المبارک کہتے ہیں. آگے دوسرا ہے رمضان کے دن اور راتیں تمام دنوں اور راتوں سے افضل ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. آگے روزہ برائیوں سے بچاتا ہے. ٹھیک ہے. روزے شوال کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں. تو کراس ہے. روزہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تو یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. آگے صحیح جواب پر دائرہ لگائیں. ٹھیک ہے. جو صحیح ہوں گے جواب ان پہ کیا کرنا ہے؟ دائرہ لگانا ہے. روزہ کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ، توحید، صوم. تو کیا کہتے ہیں؟ صوم. اس پہ کیا کرنا ہے؟ دائرہ لگانا ہے. ٹھیک ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تم پر 23 فرض کیے گئے. پہلا پیغامات، تعلیمات اور روزے. تو کیا صحیح ہوگا؟ روزے فرض کیے گئے. آگے تیسرا ہے جسمانی اور روحانی عبادات کون سی ہے؟ پہلا ہے روزہ، تسبیح، تلاوت. تو کون سا ہے؟ روزہ. ٹھیک ہے. اس پہ ترتیب کریں گے ان کے دائرہ لگائیں گے روزہ. آگے نمبر 4 ہے سب مہینوں سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ ذوالحج، رمضان المبارک یا محرم. تو کون سا ہے؟ رمضان المبارک. ٹھیک ہے. آگے 5واں ہے رمضان کے مہینے میں ہر نیکی کا ثواب کتنے گنا زیادہ ہو جاتا ہے؟ 10 گنا، 70 گنا، 8 گنا. تو کتنا؟ 70 گنا. ٹھیک ہے. آگے قرآنی دعا کو زبانی یاد کریں. یہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں تو آپ نے کیا کرنی ہے؟ زبانی یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے. کرنا ہے اس کو. کیا ہے؟ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یہ ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں، بخش دے ہم کو
ہمارے گناہوں سے اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے. یہ کیا کرنی ہے؟ اپنی زبانی یاد کرنی ہے. تو یہ سوال بھی آپ کاپی پہ لکھنے ہیں، باقی سارا بک کا کام ہے، اس پہ لکھنا بھی ہے بک پہ اور یاد بھی کرنا ہے. اللہ حافظ.